ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବିଦୁରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଦୁରଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶ ମହତ୍ଵ ଆଦି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ କହିଥିଲେ। ସେହି ଜ୍ଞାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ। ଦେବଗଣ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ମାୟା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମଣିଷର ଦେହ ଭିତରେ ନାନା ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନ ବିରାଜିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାନ୍ତି। ମଣିଷର ସେବାରେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ শুদ্ধ সুবৃত্তি ঘেনি সুখে বিষ্ণু পূজিবে যজ্ঞ মুখে তাহার গুণ বর্ণিবারে কে বা সমর্থ এ সংসারে এমন্তে শুণ হে বিদুর যাহা কহিলে গদাধর মু তোতে কহিলই ভাবে যাহা পচারিলু প্রস্তাবে সে হরি গুণ মায়া অর্থ কে মুখে কহি সামরথ তথাপি জ্ঞান মোর যেতে সবু কহিবি তো অগ্রতে যেণু সে কৃষ্ণর চরিত করই বচন পবিত্র যার মহিমা অবধানে জ্ঞান অমৃত রস পানে জন্ম মরণ প্রাণিতরে নবুড়ে সংসার সাগরে তার মহিমায়ে সংসারে কে কহু শত সম্বৎসরে যার মহিমা যোগে চিন্তি ব্রহ্মা শঙ্করে মোহ জানতি সে হরিয়ে মায়া সংসারে মোহিনী রূপরে প্রচরে অপরে কে তাহা জানিব কে মুখে রেণুকু গণিব সে হরি পাদে করিয়াস কই জগন্নাথ দাস इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे नाम षष्ठोऽध्यायः। विदुरोवाच भवनीता विपारिता भ्रमे भ्रमयी मोरचिता से हरि स्वभावे निर्गुण चिन्मात्र परम कारण लीला बिहारे गुण क्रिया की रूपे सजे तार माया जे गुणमयी माया बळी विश्व सर्जयी अवहेळे पुणी पाळिण करे अंत व्यापारी पुरुष जे मंत मत्र्योगाच श्री विष्णु मायामय देहि प्रेमन्ते मन कुमोहई ईश्वर स्वभावे विमुक्त तार बन्धन माया मात्र जे शनि स्वप्ने अनुमान कुआई मस्तक छेदन से रूपे आत्मार बन्धन असत्य सत्य प्राये जान हेमन्ते कृष्ण माया बळी चन्द्रर छाया जिह्वे जळे जल कम्पने से कम्पई श्री जिह्वे ताकु न लागई हेमन्ते जीव माया बळे आत्मारे न रहे निश्चळे एणु कृष्णर गुण गाथा जे शुणे जे अभाव कथा अशेष
क्लेश तांक देहे दहन हुंती तृण प्राये विदुर उवाच भोमुनि तुम्भ वाक्य असि मो मन संशय विनाशी जीव परम बेनी भावे चित्त मो प्रवेशिलाए बे अविद्या मूल ए संसार सत्य वचन तोहर विष्णु माया रे जीव भ्रमे असत्य सत्य प्राय मणे दुर्लभ अटई जगते हरि कीर्तन जहि नित्य विस्तारी कह तू कारणे क्षीण संशय होए जेणे ए सृष्टि विस्तार कारणे जे मन्ते प्रजापति गणे से हरि प्रसन्न जे मन्ते भोमुनि कह दया चिते के मन्ते पुरुषंक देहे ज्ञान वैराग्य भक्ति होए ए जेते प्रसन्न मोहरी हरि महिमा इच्छा करी उछिली तुम्भर अग्रते भोमुनि कह सर्वमोते तृतीय स्कंधे भागवत कहई दास जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे नाम सप्तमोऽध्यायः।